आमिर सुहेलवानी एक एनआईटी ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन उसके अलावा वो लिटरेचर, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी इस सब में उन्होंने महारत हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमें वक्त देने के लिए। जी, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। जी It is always a pleasure to express your thoughts, and you have given me such a beautiful opportunity. I am thankful to you. या सबसे पहले मैं चाहूंगी आप थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें अपना। Ji, I am Amir Sehwani. I am an engineering graduate from National Institute of Technology, Srinagar. But I am mainly into literature, religious studies, philosophy, sociology. इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके I try to write for the new generation. I try to identify their issues and speak to them in their idiom, in a language which they understand, which they can relate to. Besides, I am into poetry, I am into literature, but that is apart from my main engagement. ओके सो अपार्ट फ्रॉम द जनरल इंट्रोडक्शन, अभी रिसेंटली एक बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा था विच आई रेड, एंड दे हैड कोटेड यू एज अ ब्रिज between modernity and tradition. How would you justify that? देखिए, उन्होंने जो भी टाइटल यूज किया हो, I may not be so tall to qualify for that title. लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने यंगर जनरेशन तक ये बात पहुंचाई जाए कि हाउ वी कैन continue our tradition, how we can be loyal to our culture without being regressive. Because loyalty to tradition is always equated with regression. But I am trying to show that you can be both modern and traditional at the same time. तो उस डिसिप्लिन में, उस डायरेक्शन में मेरी ये किताब जो 2019 में मैंने लिखी थी, उसमें भी यही कोशिश की थी कि ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की जाए कि हाउ वी कैन बी बोथ traditional and modern at the same time. By tradition, I do not only mean traditional dress or traditional mode of living. लेकिन जो आपके रूट्स है उनकी तय लॉयल्टी, उनसे बगावत नहीं, क्योंकि अगर आपने अपने रूट से बगावत की, then you will have no place where you can hold yourself. So you have to be always mindful and you have to be always careful about the tradition you belong to. Lekin it shall not come at the cost of sacrificing modernity. You have to move with the time. You cannot lag behind the time. वक्त की तेगी जिगरदार पे है अज़्ल का हाथ, वक्त की तेगी जिगरदार पे है अज़्ल का हाथ, आँख जबकि नहीं थी कि तलवार गिरी. So you cannot be disloyal to the changes of the time, but you have to be at the same time loyal to your tradition, and then adopt the best which modernity has to offer. ये नहीं कि superficially आपने एक चीज अडॉप्ट की superficially वो नहीं, बल्कि पूरा सोच समझ के, पूरा गौरव खोज करके वो चीजें अडॉप्ट करें जो आपकी ट्रेडिशन को बूस्ट करे, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी को दिखाए. So that's what I mean by creating a balance between tradition and modernity. Iqbal said, तर्ज़े कौन बैठना आईने न उसे डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में. That the turning point in the life of nations is that they don't evolve with time. And when they don't evolve, they die. So I am trying to save my people, my young generation from their death, that they should not be stuck in the past, but they shall not also forget the past. So a balance has to be created, and by means of my write-ups, by means of my activities, I pave the way for that moderation, for that equilibrium. Okay, so having read both modern philosophy and religious studies, how important do you think is, to have tolerance, to have communal harmony among civilizations? How can we promote it, especially in relation to Muslims?
Harmony and coexistence is embedded in the very construction of nature. Just take a look at any garden. A garden is only garden because it encompasses the diversity of flowers and different types of vegetations. If it's not able to accept that diversity, it is a garden. For that matter, look into the world itself. It's a very large habitat. You have different animal species, you have different plant species, but they continue to coexist. There is no way out of coexistence. There is no way out of pluralism. There is no way out of mutual respect for each other's ideology and the ideas we espouse. I recall a very beautiful couplet by Ghalib. سر از تعین حجاب اگر پیروائد سر از تعین حجاب اگر پیروائد جدل وہاں کی ہر آیت پینو آید کہ اگر انسان اپنی چار دیواری سے باہر سر نکالے جو چار دیواری اس نے اپنے احیاز کی بنا رکھی ہے اگر اس سے وہ سر باہر نکالے تو اسے ہر طرف سے نئے جلوے نظر آئے گی اسے لگے گا کہ یہاں پہ بھی بیوٹی ہے یہاں پہ بھی بیوٹی ہے یہاں پہ بھی لیکن جو چیز آپ کو اس بیوٹی کو اپریشیٹ کرنے سے روکتی وہ آپ کے اپنی تنگ زاویے تنگ نظریے نیرو کنسٹرکٹس اینڈ بائس تعصب جس کو کہتے تو پلورلزم کی طرف بڑھنا تو اس پلورلزم کو اس ملٹیپلسٹی کو اور اس انکلوژن کو ہماری پوری سویلائزیشن نے سیلیبریٹ کیا ہے پرٹیکولرلی اگر آپ ہمارا پوئٹری کا ٹریڈیشن دیکھیں اس پہ آپ کو اس کی پوری سیلیبریشن ملے گی انکلوژن کی غالب کا ایک شعر جو کہ بہت ہی زبردست ہے کہ سر از حجاب تعین اگر بیرو آئد سر از حجاب تعین اگر بیرو آئد جلوہ کدھر جلوہ کدھر جلوہ کے باہر کھیش پیٹوا کر دیں جلوہ کے باہر کھیش پیٹوا کر دیں غالب کہتے کہ اگر آپ اپنے کھول سے اپنے اس حالے سے اپنے اس تنگ دیواری سے باہر نکل کے آئے تو آپ کو ہر صبح لائٹ اور بیوٹی نظر آئے گی کیوں اللہ نور السماوات والارض It's Lord who is the light of the heavens and the earth لیکن ہمارا المیہ ہے کہ ہم پرٹیکولر کلر کے اسپیکس پہن کے دنیا کو دیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے تو اس اسپیکس کی وجہ سے جو انٹرنسک بیوٹی ہے لوگوں میں ڈائیورسٹی میں وہ ہم سے کھو جاتی ہے ورنہ مولانا رومی نے دیکھی کیا کہا کہ ہر زمانے شکل دیگر بھی شعب صورت انسان خدا را دیدم Ruby says, it is in man that I behold God. کہ میں انسان میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں لیکن یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ نے اپنے آپ کو تنگ ایگوئزم اور تنگ آئیڈیالوجیکل فریم سے باہر نکالا ہو تو انکلوژن کے لیے کمپیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی دیکھیں اور ان کو نہیں اور ان کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے وہ خود کو دیکھتے ہیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹروتھ کین ناٹ بی مونوپولائزڈ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ صداقت اور سچائی خالی ہمارے یہاں پائی جاتی تو یہ صحیح نہیں ہے every individual every race every tradition has a bit of truth and we cannot deny that but we will be able to recognize that truth only when we put ourselves in their frame study what they follow you can see it's not without a reason this is Upanishad this is Bible this is Bhagavad Gita this is Quran this is Buddhism I'm not celebrating myself لیکن اس کے پیچھے ایک ہی ڈرائیونگ فورس ہے تاکہ میں خود دیکھوں کہ لکھا کیا ہے اور دے فالو اور دے سیلیبریٹ اور یقین جانی کہ جتنا میں دیگر ادھیان کو ادر ریلیجنس کو پڑھتا ہوں I get closer to them I start to appreciate their beauty
So never trust on what is being told to you. Always go for first-hand reading, because people are out there to deceive you, to give you a wrong impression of the other people. But it is you who has to defeat that race, has to defeat that. आपको खुद थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि बाकी लोग जो है क्या मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह से वो आइडियोलॉजी इवॉल्व हुई है, तो फिर आप उनकी ब्यूटी को, उनके ट्रुथ को सेलिब्रेट कर पाएंगे। और वही अगर आप पूरी इस्लामी ट्रेडिशन का, इस्लामिक सिविलाइजेशन का की ट्रेजेक्टरी देखी, दैट हैज बीन द जिसको कहते हैं मोटो ऑफ आवर सिविलाइजेशन, टू सेलिब्रेट द प्लुरैलिटी, to celebrate the differences, to celebrate the other as a philosophical category. We do not demolish the other we celebrate it, because we believe कि अगर हमको अल्लाह ने पैदा किया, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया, उनकी पैदाइश एक अलग सोशो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हुई थी, जिसकी वजह से उनके बिलीफ सबसे मुख्तलिफ हैं. But on these bases, we cannot hate anybody. We cannot hate somebody because he professes a different belief. We cannot hate somebody because he believes something different from me. This is very childish and very inappropriate behavior. अब देखिए, जब बड़े सगीर में सूफिया किराम आए, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजी शकर, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, they hugged everybody. They taught the lessons of love, and this life is a one celebration of love. ये इश्क का मेला है, ये पूरी जिंदगी अपने छोरों से मोहब्बत, उनसे मोहब्बत जो आपसे मुख्तलिफ सोच विचार रखते हो, उनसे मोहब्बत जो आपके खिलाफ हो, as is evident from the life of the Prophet. The life of the Prophet is one great demonstration of the ideology of love and love for everybody. तो जब तक ये बात हमारी समझ में ना आए कि कुरान खुद अपनी phraseology में it preaches the ideology of love, it preaches the celebration of diversity, because in many places in the Quran God says, and I wished I would have created you like a single people. It's a verse in the Quran. But I wished otherwise. I wished you to be created in classes and races and groups, so that this world may be diverse. तो जब तक आपकी नजर इन चीजों पे ना हो, तो तब तक आपका उस तंग ज़ाविये से निकलना बड़ा मुश्किल होगा. तो it's only by reading, by enlightenment, by emancipation that you start to evolve. वरना अगर आपने अपने आप को एक कैबिन में कोई की मेंढक की तरफ बंद रखा है, तो ये चीजें कभी आप पर रिवील नहीं होगी, और आप पूरी जिंदगी उस आदमी से नफरत करते रहेगी जिसको आप जानते तक नहीं. हालांकि रिलीजन का, हर एक रिलीजन का बेसिक लेसन ही ना हो. मेरे से मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़ुहूर. That it is love which enacted the drama of creation, and it is love which is keeping this creation in process. तो जब इंसान उस कॉस्मिक लव का हिस्सा बन जाता है, so then he feels peace with himself in the and with the world that he is living in. But if one is not able to cultivate this love, this compassion in his heart, then he always feels at trouble with the world and with his own self. एक होता है ख्यालों की दुनिया में रहना, एक होता है रियलिटी के करीब रहना. तो जितनी हमारी यंगर जनरेशन रियलिटी के करीब रहेगी, उतना उसके लिए अच्छा होगा, उतना पूरी कौम के लिए अच्छा होगा. और सबसे पहली चीज जो हमारी यंगर जनरेशन अपने लिए और अपनी कौम के लिए करती, वो ये है कि अपने आप को तालीम की ओर से रास्ता करें. तालीम खाली ये नहीं कि आपने कोई एकेडमिक डिग्री हासिल की और जॉब लगा ली.
پوری دنیا کی ایک انڈرسٹینڈنگ، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کی ایک پوری ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ وداؤٹ اینی بائس، وداؤٹ اینی پریجوڈس. تب چیزیں آپ کے سامنے ان کی اصلی شکل میں ظاہر ہوگی، اور جب آپ چیزوں کو سمجھنے لگیں گے تب آپ کا ریسپانس وہ صحیح ہو جائے گا. اردو کی میں بات کر رہا تھا تو دیوالی غالب اب تک زندہ ہے، یادی اقبال اب تک زندہ ہے، فطرت کے مذاہبی اب تک زندہ ہے، محمد علی ندوی کی خطوط اب تک زندہ ہے. اب دیکھیے مجموعہ محبت خشتہ کا وزیر اس کی یہ سیٹائر ورلڈ کا سب سے بہترین نمونہ مانا جاتا ہے. اچھا، تو لوگ آج بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس سے بہتر سیٹائر دنیا میں نکالی گیا. تو جب آپ ایسی کوئی چیز لکھے گی جس کا دیر پا اثر ہوگا تو وہ زندہ رہے گی. اور ایک بات جو میں نے آبزرو کی ریسنٹلی کہ اردو میں جو جدید فکر پہ کتابیں لکھی جا رہی دیٹ از موسٹلی پلیجرزم. وہ ویسٹرن آتھرس کو یہاں سے کاپی کر کے یہاں بھی پیش کرتے لینگویج کا. تو جس آدمی نے ان ویسٹرن آتھرس کو پہلے ہی پڑھا ہوتا ہے وہ بد ذائقی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک تو اس آتھر کے ساتھ بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر زبان کے ساتھ بھی دوری پیدا ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اچھا ادب پروڈیوس کرنے کی ضرورت بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. اچھا ادب، اچھا ادب چاہے کسی بھی زبان میں لکھا جائے، پیدا کیا جائے، لوگ اسے پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، چاہے اس زبان میں یا ترجمے کے ذریعے. گلستان سعدیہ کے لیے وہ پرشن میں لکھی گئی، لیکن people try to read it in Urdu, in English, in whatever language they can. So if you create something which is meritorious, people will try to read it. And people will try to access it. تو اس کی وجہ سے آپ کی زبان کا ڈائریکٹلی ایک بوسٹ ملے گا آپ کی زبان کو. تو کوالٹی چیک ہیز ٹو بی کیپٹ ان. Okay. So I have not stalked your profile. I have just checked it for my research. So میں نے دیکھا like there is this deep inclination towards Sufi culture. I have seen your photos in Sufi shrines and you are sharing Sufi literature online. How did this inclination start and how was the Sufi culture back in Kashmir and how can we preserve it in contemporary times? When I speak these lines to people, they think I am exaggerating, but to tell you in pure honesty, جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا، جتنا میں پڑھ سکتا تھا، جتنی آئیڈیالوجیز کو میں دیکھ سکتا تھا اور پڑھ سکتا تھا، میں نے سب کو دیکھ لیا ایز پر مائی کیپیسٹی. لیکن کسی آئیڈیالوجی میں یا کسی سوچ دھارا میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ مجھے تشفی اور تسلی کا سامان دے، سوائے اس چیز کی جس کو آپ صوفیزم کہتے ہیں. حالانکہ we call it احسان، we call it تصوف. اس کی میں آپ کو کچھ خوبیاں بتاتا ہوں اس کی. آپ کسی بھی علاقے کسی بھی ریجن کے دو صوفی کو لے لیں، بلے شاہ اور مولا رومی کو لے لیں، ان کے درمیان زمان کا بھی فرق ہے، مکان کا بھی فرق ہے، لیکن بات یہ ایک ہی کرتے ہیں. آپ ایزر اکاٹ کو لے لیں، آپ شنکارا کو لے لیں، وہ کرسچن ٹریڈیشن ہے، یہ ہندو ٹریڈیشن ہے، لیکن بات یہ ایک ہی کرتے ہیں. آپ ابن عربی کو لے لیں، آپ محمود بہوی کو لے لیں، زمین آسمان کا فرق ہے، زمان مقام، لیکن پیغام ایک ہی ہے. جو آپ کو کسی دوسری سوچ دھارا میں بہت کم ملتا ہے کہ لوگ اس درجے میں ایک دوسرے سے ایگری کریں. ایک ہی بات. دوسری بات صوفیزم میں جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا جو میں نے پہلے لکھا ہوں، محبت. انسانیت کا درس، ہر ایک آدمی کے ساتھ ان سے محبت بلا تفریق کو مذہب و ملت. یہ ہوئی دو چیزیں. تیسری چیز اسلام جب ہم تک پہنچا، حضرت میر سے حضرت میر کبیر میر زیدری حمدانی رحمۃ اللہ ان کی توسط سے تب برصغیر میں جب اسلام آیا، تب کشمیر میں جب اسلام آیا تو میری صوفیہ کے دروازے سے آیا. تو
हमारे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम ये दर छोड़ के किसी और दर पे चले जाएं, या इस आइडियोलॉजी को छोड़ के किसी ऐसी आइडियोलॉजी को एक्सप्लोर करें which teaches us radicalism, which teaches us to hate people, or which is intellectually insufficient. आपको सूफीज़्म की हिस्ट्री में बड़े इंटेलेक्चुअल एजेंट्स के नाम देते हैं, इब्न अरबी, मौलाना रूमी, फखरुद्दीन इराकी, महमूद अब्बास शाह बिस्तरी, हाफिज शिराजी। और जब आप उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं तो न सिर्फ ये कि आपके दिल को सुकून मिलता है, बल्कि आपके दिमाग को भी उन सवालात के जवाब मिलते हैं जो आपके दिमाग में उठते रहते हैं। ये तो हो गया एक्सटर्नल सेट ऑफ फैक्टर्स। ये कि मेरी परवरिश जिस घर में हुई, जिस माहौल में हुई, we had an intrinsic inclination towards Sufism, Okay. which is true about almost every household in Kashmir. इसलिए अब देखते हैं कि बेटा चाहे किसी और आइडियोलॉजी को बिलोंग करता, लेकिन उसके पास आज भी ज़ियारत की जाती है। No matter if the son is following ideology A, B, C, but our mothers or grandmothers, they still go to these shrines, because it is through these shrines that they got introduced to Islam. वो जिस घराने में मेरी पैदाइश हुई, परवरिश हुई, वो प्यारी तो और एक सूफिया उसके आनंद इजहार करता था, और ये चीज़ें मेरी हिस्से में आई। Then I tried to make my own research कि जो चीज़ें मुझे विरासत में मिली है क्या वो सही है, वो पूरे stand the test of the time. At my great satisfaction, they did stood the test of the time. And for these set of reasons, I am very much inclined into and very much imbibed by the Sufi tradition, because it both nourishes your heart and revitalizes your mind. और मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद ये किताब थी, हालांकि उस किताब का और तो अलग था, लेकिन उस किताब का टाइटल वो मैं अभी यूज करूँगा, इंसानियत मौत के दरवाजे पर। तो आज की जो इंसानियत है मौत की दहलीज पे, where at the gateway of death, you see the destruction and the violence that is perpetrated everywhere under one title or the other, by one religion or the other, by one class or the other. The world has become very intolerant. To fight this ideology of intolerance, it is indispensable that we have to look back to mystics, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। इसीलिए मेरी लाइब्रेरी में अगर आप देखेंगे ऊपर तो आपको कबीर दास की किताबें मिलेगी, आपको मीरा भाई मिलेगी, आपको लंदन मिलेगी, आपको निदा फाजली, उन्होंने कंटेम्प्रेरी एरा में भक्ति शायरी को थोड़ा रिवाइव किया। आपको खलील जिब्रान मिलेगा, आपको दोस्तोवस्की मिलेगी, आपको हफ्जा यूसुफ मिलेगी। इसकी वजह ये है कि ये सारे लोग आपको उस आइडियोलॉजी को काउंटर करने में मदद करती, जिस आइडियोलॉजी और जिस वायलेंस का आपको बाहर सामना है। जब तक इंसानियत इन टीचर्स की तरफ न लौटे, राम, गौतम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, कबीर, जब तक इंसानियत इनके टीचिंग्स की तरफ वापस न लौटे, तब तक हमारी इमेंसिपेशन का कोई चारा नहीं और कोई रास्ता नजर नहीं आता। And all these individuals, in their essence, they are mystics. They were Sufis, if you like to call. Okay. They were mystics. And who is a mystic? A mystic is a one who appreciates the mystery of life. The word mystic has its relation to the word mystery. Because life itself is a mystery. तो वो लोग जो लाइफ के मिस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं उनको मिस्टिक्स कहते हैं। फिर उनको दाएं बाएं की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उनकी जो इंडिविजुअल विल है वो एक लार्जर कॉस्मिक विल के साथ हार्मोनाइज हो जाती है, तो दे फील एट पीस। तो मैं ये कह रहा था कि वी नीड ह्यूमैनिटी एज ए होल
needs to return back to these teachers so as to discover a sustainable and a long-lasting solution to our problem.